ତାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯଦି ବଶ କରିଦେଇ ପାରିଲୁ ଆଜି ଦାସୀ ହୋଇକି ରହିଛୁ କାଲି ମହାରାଣୀ ଏଇ ସିଂହାସନରେ ନ ବସିବୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲି କାମରେ ତୋର ଲାଗିଯା ସାଇ ଭିତରେ ବିଲୁଆ ପଶିଗଲା ନା କଣ ଥୋଡ଼ି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଲୁ लो तते हितबाणी सुनैली तू कोन कांदिलु नै हितबाणी जेमिति पिता लागि छिव तते होबनी सगुणा मनुष्य कम सगुणा बेसा माने बड़ हस्ती मान को दंड दे पारती छोट दीपटा ए घन अंधकारटाक दूर कर पारे छोट छोट बानर माने पत्थर पकाई बंधी सागर बंध बुद्धि विवेक विचार कौशल बल छोट मनुष्य भी बसी पारे राजा महाराजा छोट पकी सगुणा से थोड़ी पारे मेघर ऊर्धरे सही सगुणा मनीष कम सगुणा बेसी गला घोर कली काल बुढ़ी पथरे टका बड़े नाल थोड़ी महंती भीतर हठात चली आसिली आपण पाखक नवाक आश्रय अरे कहीं शांत सप्ताह मोर पूरा शनि सप्ताह चली शनि सप्ताह ए देखुना कौन तोड़ी सकाल पहर उठी धाई गली मंदिर बेढ़ा को टिके भोग पाई जाती अच्छा को मिलला मिललानी तोड़ी हठात फेरी आसिली ये रांडी पुआ मु तो हताशा नहीं तोड़ी अरे कष्ट फसण माटी चित्रपति मारे देवता न था तोड़ी अरे से किसी भी न थाए जी जहाँ अर्पण करे से माने निजे खाई थांती अरे तू पाइबू कि परी सत कथा कहले थांती ए देखो ना ए रातीटा पाइती कि नहीं उठी पड़ी तो दांत बेड़े घटी तू कि उठी बुड़ी धाई गली आम रानी मांगू पा अरे कहीं टिके भोग पाती कौन पाइलु को मिलला भाग्य रे तो नहीं पाइबी काई भाग्य अरे निजर भाग्यटा को निजे गढ़िबा पई हेले निजे घर तैयारी करिथिबा कारीगरटा परी हेबाकू पड़िबो रे तोड़ी अरे कारीगरटा जेपरी ऊपर तळको औ तळ ऊपर कोठे ठीक से ही परी जनार्दन हे मते पास कर हे तोड़ी ये शांत ये कारीगर कोन भाग्य घर गढ़ी पारिबो हर दिन पर रात पर दिन आसुची जाउची तीर नाही अरे आसुची जाउची तीर नाही चंदन सिंदूर लगे हमको पूजा आराधना कर नहीं खाते नहीं अदा बेले से पाहाड़ तल पत्थर भलिया पड़ी 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 खाउथिबा खाली गोई थापा अबे नहीं छोड़ी नहीं जेमिति भी होना कहीं के कळे फळे कौशले हमको अधिकार करबा को हेबो पंकतेश्वर
ରାଜ ସିଂହାସନ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ସେ ରାଜର ଏ ପଛରେ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ନପୁସକ ଏଇ ଥୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲି ମାଗିବାକୁ ହେବ ଭିକ୍ଷା କ୍ଷମାର ଭିକ୍ଷା ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତା ସତରେ କଣ ତୁମ କଥା ସତ ହବ ଆମେ ପୁଣି ଖାଇବା ରାଜଭୋଗ ଆରେ କଞ୍ଚା ମାଂସ କଞ୍ଚା ମାଂସଟା ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡିବ ଶାଗୁଡ଼ା ଆଉ ଶାଗୁଡ଼ା ପରି ଉଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଉର୍ଥରେ ଅତି ଉର୍ଥରେ ତା ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଆପଣ ଜଣେ ଶାଗୁଡ଼ା ମଣିଷ କମ୍ ଶାଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ମୋ ବଂଶକୁ ମୁଁ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ନାଇଁ କେବେ ନୁହେଁ ମହାରାଜ ଜୁହାରେ 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 ଆରେ ସେନାପତି ତୁମେ କୋ ସେନାପତି ମହାରାଜ ମୁଁ କଣ ଭୀରୁ ଦୁର୍ବଳ এই বংশର କେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆରେ ତୁମେ କୁହ ସେନାପତି କିଏ କହିଲା କୋଉ ଶଳା କହିଲା କୋଉ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିଲା ଏ ସତରେ କଣ ମଣିମା ଆମର ନପୁସ ନାଇଁ ଆର ଗୋଟେ ନାରୀର ଶକ୍ତିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ମୋର এই ସୁନାର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ପୌରଷ ଅନ୍ଧକାର ରାଜବଂଶରେ ଜାଳିଦେବି ଜ୍ୟୋତିମୟ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତିମୟ ଆଲୋକ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମଣିମା ଏଥର ଦୀପାଳିର ଝିଅକୁ ଢାଳିକି ଛଳିଟା ପକେଇକି ହୁତୁ ହୁତୁ କରିକି ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଥୋଡ଼ି ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ 750 ରାଣୀ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟପାଠ ମହିଷେ 1600 ଗୋପବନ୍ଧୁ ପୁଣି ମାଇ ରାଧା ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାଳି କଂସ ଏମାନଙ୍କର ପରେ ଉଚ୍ଚ ନିଜ ଭାଜ ଭାବରେ ମହାରାଜ ଜଳଟା ବହିଗଲା ପରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାଟା ମୂର୍ଖତା ମହାରାଜ ଆଉ ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ এই নবযুবতী ফলটা ফলিয়া মধ্য সম্পূর্ণ অসম্ভব আই গোবর্ধন নাই নবযুবতী আনে পুরা কারণ সারা দিশি চূড়া নবযুবতী আনে পুরা महाराजा आमर कौन शहे बाबा कहले ये काहाकू केतेबेले संभाळिबे नाही थोड़ी नाही अबे अल्प दिन भांगी देबी राजदार गर्भ दंभ अहंकार तापरे थोड़ी अरे मु बसिबी रंग देशर राज सिंहासन हेबी राजा महाराजा गोवर्धन
ଜାଣିଛୁ ମୋର ଚନକା ଦୋଷ ଅଛି ମୁଁ ଛାତିରେ ଚୁପ ପକେଇଛି ଆଗର ଆରେ ରେ 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 ଆମକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡିଲ ସବିତା ପୁଣି ଏତେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ଆରେ କଥା କଣ କିଛି ଭିତିରି କଥା ଥିବ କଣ ସେଇ ଭିତରେ କଥା ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଖୋଜୁଛୁ ମୁଁ କେବଳ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମୋ ନାନୀ କାହିଁକି ବିଚାରୀଟାକୁ ଏମିତି ଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାଉ ଦେଖିବ ବିଚାରୀଟା କେମିତି ଭୂଇଁରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋଟେ ସଉଟି ଯାଉଛି କଣ ହେଲା ରାଣୀ ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ହଁ ପରା ମୁଁ ଟିକେ ହାବୁଡି ଯା ଏ ଥୋଡି ଆରେ ଏଠି ଜଣେ ନ କାନ୍ଦିଲେ ହଁ ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି ହସିବ କିପରି ଆରେ କଇ ଫୋଟା ମୋଲେ ସିନା ପଟପଟା ଫୁଟିବ ମେଲେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଖାଲ ନହେଲେ ଖାଲ ନହେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ ହେବ କିପରି ସବିତା ମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଭିତିରି କଥା କୋଉ ଭିତିରି କଥା? ମାନେ ତୁମରି କଥା ମୋ କଥା ହଁ। ମୋ କଥା ମାନେ ଶାଗୁଣା ଶାଗୁଣା ମାନେ ବରର ମାଂସ ଖାଇ ଉଡ଼ନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ବସନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଢାଳର ଗଛରେ ମାଲୋ ଏ ଥୋଡି ମା ବୁଝାଇ ଦେ ତମେ ଏମିତି ହନୁମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଯଦି ହାତ ଛଡା କରିଦେଲୁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମୁଠା ଭିତରେ ପଶିବନି ସମା ପଶିବନି ମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ଏଇଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ନା ମୋ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ରହିଯା ଖୋଲିକି କହୁନ କଣ କହିବ ଶୁଣୁ ହୁଣ୍ଡିଆ ରଜାଟାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଯଦି ବଶ କରିଦେଇ ପାରିଲୁ ଆଜି ଦାସୀ ହୋଇକି ରହିଛୁ କାଲି ମହାରାଣୀ ଏଇ ସିଂହାସନରେ ନ ବସିବୁ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲି କାମରେ ତୋର ଲାଗିଯା ସାଇ ଭିତରେ ବିଲୁଆ ପଶିଗଲା ନା କଣ ଏ ଥୋଡି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଲୁ ଲୋ ତତେ ହିତବାଣୀ ଶୁଣେଇଲି ତୁ କଣ କାନ୍ଦିଲୁ ହିତବାଣୀ ଯେମିତି ପିତା ଲାଗିଥିବ ତତେ ହବନି ଲୋ ଦଣ୍ଡା ପିମ୍ପୁଡିଙ୍କର ହଉଛି ତୋର ହବ ନାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପଛେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହବ ହେଲେ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୋ ପୁରା ଗୋଟେ ନିରାଶ୍ରିତ କାନ୍ଦିବ ମୋର ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଥୋଡି ବିଚାରି ସତ କଥା କହୁ ଥୋଡି ବିଚାରୀର ଆଗକୁ ପଛକୁ ବୋଲିକି କେହି ନାହିଁ ଏ ଥୋଡି ଏକୁଟିଆଟା ନିରାଶ୍ରରେ ପଡି ରହି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏ ସବିତା আরে তুমি ধ্রুপলক পরি কাঁদুছ সবিতা আরে তোমার রূপ আছে বল আছে যৌবন মধ্যে আছে তা ছড়া আমি পরা তুম পাখরে অছু আরে চিন্তা কাহিঁকি করুছ কথা দেইছি মানে নিশ্চয় তোমাকে বসাই দেবি মহারানীর বেশরে তুমি সত কହୁଛ নিরাট সত্য মু বসিবি মহারানীর আসনে এ সবিতা যদি মু বসিবি মহারানীর আসনে তাহলে মু বি তুমি কথা দউছি তুমি কেবল বসিথিব মো পাখরে মহারাজা হেই কিন্তু সে নপুংসক রাজা রিপুচন্দ্র নুহে কেবে নুহে জনার্দন হে মতে পাস করেই হেলে সেনাপতি বেলে যাইকি মূল তত্ত্বটাকু মুঠেইকি ধরি হেলে সেনাপতি কোন সেনাপতি কুয়াড়ু আইলা মানে নাই সেনাপতি কুয়াড়ু আইলা সেনাপতি বাই ছিড়া হইছন্তি সেনাপতি এই থোড়ি এই নাথ নাথ কইকি ধরু না হাত মতে লাজ মাডুছি এই সবিতা আরে তোর ঠিক কথা কইছিস সবিতা যা 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 আসো না মো পাখকু থরে আসো আসো মো হাতরে থরে তুম হাতরে মিশি দে সবিতা তারপর আস্তে আস্তে সবু মিশিব আসো সবিতা আরে আসো কইছে আরে আসো না এই সবিতা আরে আসো আরে আসো এই থোড়ি আবে মতে কিন্তু ভারি লাগুছি সন্দেহ কাহিঁকি এই কার্যটা কিপরি হইব সফল হে জনার্দন মতে বাজ কর হে প্রভু এ সাথে এ তোড়ি মাছ পিলাটি দিনରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଟଙ୍ଗୁରୁ ଟଙ୍ଗୁରୁ କେ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲୁ ତୋଡ଼ି ଯେ ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ତୋଡ଼ି ତା ନାଁ ପରେ ମୋ ତୋଡ଼ି ଯୋଉଠି ଟିକେ ତୋଡ଼ି ନରମ ଜାଗା ଦେଖିକି ପାଇଗଲା ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ଗଳେଇ ଭିତରେ ବସି ଘାଣ୍ଟି ତ ଦବ এই থোড়ি ଆଜ୍ଞା আরে মু তোতে মধ্যে কথা দউছি রে তোড়ি କ'ଣ তুই যদি মতে এই কার্যরে সাহায্য করি পারিলু କରିବି ତ আরে তোতে মধ্যে বসাই দেবি কোউঠি? মহামন্ত্রীর আসনে ଏ କଥା କ'ଣ ନିରାଟ ସତ୍ୟ নিরাট সত্য তো ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ମିଶିଲା আজি ঠারু হেব অভিযান রাজা রিপুচন্দ্রর রাজবংশ রাজবংশ সগুণা
ମଣିଷ କମ୍ ଶାଗୁଣା ବେଶୀ